बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन ग्रामी कदर। प्रोग्राम बहार शरीयत में वक्फ़ा अज़ान व नमाज मग़रिब के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। वक्फ़ा पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और तलाक़ सलासा का अहनाफ के नज़दीक ख़ुसूसी तौर पे क्या हुक्म है उसकी तौज़ीह और तशरीफ़ फरमा रहे थे मोहतरम मक़ाम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद इरफ़ान मशहदी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहार शरीयत प्रोग्राम के बाकायदा मेहमान मुकर्रम मोहतशम हैं और आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हैं। हज़रत अगला हमारा सवाल जो मिसेज़ नासिर साहिबा ने बर्मिंघम से किया वो ये था कि एक हाथ में माइक पकड़ के दुआ करना, यानी उसमें माइक पकड़ा हुआ है और एक हाथ से दुआ हो रही है, तो क्या ये दुआ के आदाब के ख़िलाफ़ है या इससे कोई कबाहत नहीं आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दुआ में तो यही है कि दोनों हाथ से दुआ जो है, दोनों हाथ खूब फैला कर ठीक, तो उनको यानी जिस्म से जो है अलग करके और फैला करके दुआ की जाए। जी जी। अलबत्ता ये है कि अगर कोई किसी उज़्र से जी या मजबूरी से, ज़रूरत से कोई इस तरह कर रहा है या माजूर है जी तो फिर उसको इजाज़त है, क्योंकि उसमें उसकी ये नीयत तो नहीं होती कि मैं दुआ का एहतमाम ना करूँ। हाँ, तो अगर मुमकिन हो तो दोनों हाथों से दुआ करना ही आदाब दुआ इसी में आएगा। और अगर किसी ने अदम तवज्जो से कहा तो जैसा हमारी बहन ने कहा था कि वो किसी किताब में ये लिखा है कि जिसने एक हाथ से दुआ की है तो उसकी खैर भी एक हाथ में देखी उसने, दूसरे की नहीं थी, तो ये उस सूरत में है कि जबकि वो नियतन एक दुआ का एहतमाम ना कर रहा हो तो फिर वाकई ऐसा है। और अगर ज़रूरतन कोई ऐसा कर रहा है कोई तो फिर वो इसमें यानी उस इताब में नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाह। हमारे साथ मोहतरम शाहिद मजीद साहब हैं पीटर बराज से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शाहिद मजीद फारूकी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा क़सीद अल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। और हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम फ़ख्र इस्लाम साहब पीर सैयद शाह साहब की बारगाह में मेरा बहुत बहुत सलाम नियाज़। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अच्छा अल्लामा साहब, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं जी। पहला तो यह है कि शाह साहब से गुज़ारिश है कि आप मुजद्दद के बारे में थोड़ा सा वजाहत फरमाएं कि उसके मकाम वलायत, मकाम इल्मियत क्या हो और फिर उसे मुजद्दद कहा जाए जी। और दौरे असर हाजा के कोई शख्स हो, वो सादात में से हो, तरहान हो, पठान हो, कोई भी हो, और वो अपने चंद मरीजों में बैठ के अपने आप को मुजद्दिद दीन और मिल्लत उस में वो क्वालिटी ना हो और वो अपने मरीजों में बैठ के खुद को वो अलकाब से कलवाए और उसे पता हो कि ये चीजें मेरे ऊपर लागू नहीं होती, उसकी शरीयत क्या है? सही बात। और वो शख्स जो नाते सरकार मदीना सल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में अशार, नातिया कलाम, मनकबत नहीं, नाते जी, और वो उसी शख्स के महफिल में वही नातिया शार, वो जो सरकार मदीना सल्लम की ज़ात मुबारकात में शुआरा इकराम लिखते हैं, कहते हैं, क्या वो उस शख्स के बारे में कही जाए जो उस अहमियत का, उसकी वो अंदर वो क्वालिटी ना हो? जी जी। क्या ये उसके बारे में ये कहना जायज़ है? सही जी। और मेरी तरफ से शाह साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। जज़ाकुमुल्लाह। शुक्रिया मोहतरम फारूकी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए, हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके सवाल का जवाब पेश किया जाएगा। हज़रत जैसे आपने फरमाया, बड़ी प्यारी वजाहत हो गई इस सवाल की, यानी आप क्या महसूस फरमाते हैं कि वो जो माइक पकड़ना ज़रूरत में आ जाएगा कि यानी अगर स्टैंड नहीं है माइक पे, अक्सर आप भी समझते हैं कि उलमा को महफिल में ऐसी सूरत पेश आ जाती है भी पीछे आवाज़ भी नहीं जा रही और माइक को पकड़ना, तो आपने जैसे इरशाद फरमाया इस पर, तो आप क्या समझेंगे कि इस पे वो ज़रूरत का इतलाक़ हो जाएगा, बेअदबी तसव्वुर नहीं होगा? असल में ऐसा है कि कई दफ़ा मसलन बहुत बड़ा इज्तिमा हो जी जी, तो उसमें माइक अगर दुआ में ज़्यादा यानी जो कुछ एक दुआ मांगने वाला दुआ मांग रहा है
کر رہا ہے، باقی سب اس پر آمین میں شامل ہیں، جی جی، تو زیادہ خشوع بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مانگنے والا الہا کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اس کے کلمات سے بھی لوگ واقف ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ سب کے لیے ضرورت بنے گی۔ جی جی، اس صورت میں کہ سٹینڈ اگر نہیں ہے تو پھر یا کوئی دوسرا آدمی لے کر کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے اس کا بھی تو ایک ہاتھ لگے گا ہی نا، یعنی نعت خواں کرنا صحیح، دوسرا بھی دعا مانگنے میں تو نعت خواں اور غیر نعت خواں سب برابر شامل ہے نا، اس لیے وہ نہیں، اگر وہ دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہے تو دوسرا آدمی پکڑے گا، ظاہر ہے اس نے بھی ایک ہاتھ میں وہ پکڑنا ہے۔ جی جی جی، تو اس طرح یہ بات جو ہے نا، اگر ان کی نیت میں ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا کا اہتمام نہیں کر رہے تو پھر حرج نہیں ہے اس میں۔ جزاکم اللہ۔ دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا کہ عورتیں عام طور پہ دوپٹہ پھیلا کر دعا مانگتی ہیں اور مرد جھولی پھیلا کر دعا مانگتے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کوئی شرعی بیک گراؤنڈ ہے اس کی، یا کوئی آداب کا اس کے ساتھ تعلق ہے؟ سوال پر جانے سے پہلے محترم صدیقی بٹ صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ السلام شاہ صاحب کو اسلام، آپ کو اسلام ہو۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب میرا سوال اس طرح ہے کہ جیسے نا یہ ایک مشہور حدیث ہے نا جس پہ وہ تسبیح فاطمہ والی نا، کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو وہ غلام کے نا وہ جو مطالبہ کرتی ہیں، تو ایسے ہی جب وہ باغ صدق کا بھی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے مطالبہ کرتی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کو غلام نہیں ملا نا، تو اگر یہ دونوں مطالبوں کو سامنے رکھ کے کوئی آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے سوال کو؟ جی 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 جی، تو اس کے بارے میں ذرا ارشاد ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبہ کیا گیا، حضرت فاطمہ نے کیا، تو اس کے بارے میں تو نہیں ہے، تو ان کو حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق سے کیا گیا تو وہ حضرت فاطمہ کو سمجھایا گیا ہے، تو پھر وہ انہوں نے دوبارہ سلام نہیں کیا اس پہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، شکریہ اور سب تشریف آوری کا، ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کے سوال پر باری پر بات ہوگی۔ جی حضرت میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کا دوپٹہ پھیلا کے دعا مانگنا اور مردوں کا جھولی پھیلا کے دعا مانگنا، اصل میں یہ بات ہے جی کہ عورتوں کا جو دوپٹہ رکھنا ہے یعنی اپنے گلے کے ساتھ اور سامنے کی طرف دوپٹہ جو ہے نا ڈالے رکھنا، جی، تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اس میں ان کے لیے زیادہ حیا ہے، زیادہ پردہ ہے، تو دوپٹہ ظاہر ہے کہ اگر وہ پھیلائیں گی تو اس میں پھر بھی پردے کا اہتمام رہے گا۔ پھیلانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دوپٹہ بھی اوپر کو اٹھا دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس کے اندر اگر ہاتھ وہ رکھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ دوپٹہ ہاتھوں کے اوپر ہوگا تو اس صورت میں دوپٹہ ہی اٹھے گا۔ اور جھولی کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد بھی جھولی کو، یعنی اگر کپڑا ان کا کھلا ہے، چاک ہے یہاں سے، تو اس کو اٹھائیں اوپر، اٹھانے میں بھی پردہ نہیں ہے مرد کے لیے بھی، اگر اس کا ازار بند بھی ننگا ہوتا ہے اور دوسرے مجلس میں وہ موجود ہے تو یہ کوئی آداب نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جھولی پھیلانا اصل میں استعارہ ہے کہ کسی مانگنے والے سے جب مانگا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے میں نے جھولی پھیلائی ہے، تو اس کو یوں ہی سمجھے کہ میں نے جھولی اپنی پھیلائی ہے، یہ میرا کشکول ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عملاً وہ کپڑے کو باقاعدہ جھولی کو اوپر کر دے، اس میں آداب نہیں ہے، اور خاص طور پہ مجلس میں تو ایسا کرنا آداب کوئی اس میں نہیں آتے، اور اس میں ایک درجہ ایک جو ہے نا کراہت پیدا ہوگی کہ اگر پورا کپڑا کوئی اٹھاتا ہے، چاک والی قمیص پہنتا ہے تو اس صورت میں محفل میں یہ کبیدگی پیدا ہوگی اور کراہت پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ استعارہ ہے، چاہے ہاتھ ہی پھیلائے ہوں، ہے جھولی، کیونکہ مانگتے ایک طریقہ ہے نا کہ جھولی پھیلا کر مانگتے ہیں، تو یہ اس طرح کا استعارہ ہے۔ تو بیبیوں کے لیے چونکہ جلباب جو ہے اوڑے رکھنے کا حکم ہے نا جی، تو اس کے لیے ان کے لیے زیادہ آداب یہی ہیں کہ وہ جھولی نہ پھیلائیں۔ یہ تو میں مردوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے، اور بیبیوں کے لیے تو بطریقہ اولا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ پھر جھولیاں پھیلائیں گی، تو اس میں ستر کا چاہے ازار پورا باندھے ہوئے ہوں پھر بھی اس کا اٹھانا جھولی کے کپڑے کا وہ آداب کے خلاف ہے، اچھا نہیں ہے، ستر کے خلاف آتی ہے بات۔ جزاکم اللہ۔ محترم طالب حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ بلیک بن سے۔ السلام علیکم۔ جی
वालेकुम सरकार जी, आपने अस्सलाम वालेकुम शाह साहब ने मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा एक दोस्त है ते ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤ੍ਰੈਵੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰੈਵੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸੁਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣੀਦਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਤਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਆਗਾਹ ਕਰ दो तो मेहरबानी जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बारी पर आपके सवाल पर भी बात होगी। तो हज़रत तीसरा उनका सवाल ये था कि